कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवते सप्तमस्कन्धे अथ अष्टमोऽध्यायः। नारद उवाच अथ दैत्यसुता सर्वे श्रुत्वा तदनुवर्णितं जगृहुर्निर्वज्यत्वान् नैव कुर्वनुशिक्षितम् अथाचार्यसुतस्तेषां बुद्धिमेकान्तसंस्थिताम् आलक्ष्य भीतस्त्वरितो राज्ञ आवेदयद् यथा श्रुत्वा तत्प्रियं दैत्यो दुःसहं तनयानयं कोपावेशचलद्गात्रः पुत्रं हन्तुं मनोदरे क्षिप्त्वा परुषया वाचा प्रह्लादमतदर्हणम् आहेक्षमाणपापेन तिरश्चीनेन चक्षुषा प्रशयावनतं दान्तं बद्धाञ्जलिमवस्थितं सर्पः पदाहत इव श्वसन् प्रकृतिदारुणः। हे दुर्विनीतमन्दात्मन् कुलभेदकराधम स्तब्धम् अशासनोद्धूतं नेष्ये यमक्षयं क्रोध्यस्य यस्य कम्पन्ते त्रयो लोकासहेश्वरा तस्य मे भीतवन्मूढ शासनं किं बलोत्यगाः। प्रह्लाद उवाच न केवलं मे भवतस्य राजन् स वै वलं वलिनां चापरेषां परे वरेमि सरजङ्गमाये ब्रह्मादयो येन वशं प्रणीताः स ईश्वर काल उरुक्रमोऽसौ ओजसः सत्त्वबलेन्द्रियात्मा स एव विश्वं परमस्वशक्तिभिः सज्जत्यवत्यत्तिगुणत्रयेशः जय्यासुरं भावमिवं त्वमात्मनः समं मनोधत्स्व न सन्ति विद्विषः ऋते जितात्मात्म उत्पतस्थितात् तद्दीयनन्तस्य महत्समर्हणं दस्युन्पुराशर्णविजित्य लुम्पतो मन्यन्त एके स्वजितादिशो दश जितात्मनोज्ञस्य शमस्य देहिनां साधु स्वमोह प्रभवा कुतः परे। हिरण्यकश्यपुर उवाच व्यक्तं त्वं मर्तुकामोषि योतिमात्रं विकत्ससे मुमूर्षूणां हि मन्दात्मन् ननुषुर्विप्लवागिरः यस्त्वया मन्दभाग्योक्तो नरन्यो जगदीश्वरः क्वासौ यदि स सर्वत्र कस्मात्स्तम्भेन दृश्यते सोऽहं विकथमानस्य शिरकायाद्धरामि ते गोपायेत हरिस्वाद्य यस्ते शरणमीप्सितम् एवं दुरुक्तैर्मुहुरर्जयन् रुषा सुतं महाभागवतं महासुरः खड्गं प्रगय्योत्पतितो वरासनात् स्तम्भं तताताडिबलः स्वमुष्टिना तदैव तस्मिन्निनदोति भीषणो बभूव येनाण्डकटाहमस्फुटत् यं वै स्वधिष्णोपगतं त्वजादयः श्रुत्वा सधामाप्ययमङ्गमे निरे सविक्रमन् पुत्रवधेप्सुरोजषा निशम्य निर्वादमपूर्वमद्भुतम् अन्तःसभायां न ददर्श तत्पदम् वितत्र सूर्येण सुरारियूथपाः सत्यं विधातुं निजभृत्यभाषितं व्याप्तिं च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः अदृश्यतात्यद्भुतरूपमुद्वहन् स्तम्भे सभायां न मृगं न मानुषम् ससत्त्वमेनं परितोऽपि पश्यन् स्तम्भस्य मध्यादनुनिर्जहानं नायं मृगो नापि नरो विचित्रम् अहो किमेतन्न मृगेन्द्ररूपं मीमांसमानस्य समुत्थितोऽग्रतो निषङ्गरूपस्तदलं भयानकं प्रतप्तचामीकरचण्डलोचनं स्फुरत्सटाकेशरजम्बिताननं करालदृष्टं करवालचञ्चल क्षुरान्तजिह्वं भ्रकुटीमुखोल्बणं स्तब्धोद्वकर्णं गिरिकन्दराद्भुत व्यात्तास्यनाशं हनुमेदभीषणं
दिवि स्पृशत्कायमदीर्घपीवर ग्रीवोर्वक्षस्थलमल्पमध्यमं चन्द्रांशुगौरैश्वरितं तनूरुहैर्विश्वग्भुजानीकशतं नखायुधं दुरासदं सर्वनिजेतरायुध प्रवेकविद्रावितदैत्यदानवं प्रायेण मेयं हरिणोरुमायिना गदस्मृतोनेन समुद्यतेन किम् एवं ब्रुवस्त्वभ्यपदद्गदायुधो नदन्नसिंहं प्रति दैत्यकुञ्जरः अलक्षितोऽग्नौ पतितः पतङ्गमो यथा न सङ्गौजशिशोऽसुरस्तदा न तद्विचित्रं खलु सत्त्वधामनि स्वतेजसा योऽनुपुरापिवर्तमः ततो विपद्याभ्यहनन्महासुरो रुषानसिंहं गदयोरुवेगया तं विक्रमन्तं सगदं गदाधरो महोरगं ताक्षसुतो यथा गृहीत् शतस्य हस्तोत्कलितस्तदासुरो विक्रीडितो यद्वदहरिगुरुत्मतः असाध्वमन्यं च हतौ कसोमरा घनच्छदा भारत सर्वधिष्णपाः तं मन्यमानो निजवीर्यशङ्कितं यदस्तमुक्तो न हरिं महासुरः पुनस्तमासज्जत खड्गचर्मणि प्रगय्य वेगेन जितश्रमो मृधि तं शेन वेगं शतचन्द्रवृत्मभिश्चरन्तमच्छिद्रमुपर्यधो हरिः कृत्वाट्टहासं खरमुत्स्वनोल्वणं निमीलिताक्षं जगृहे महाजवः विश्वक्स्फुरन्तं गृह्णातुरं हरिर्व्यालो यथा खुङ्कुशिलाक्षतत्वचं द्वार्यूर आपात्य ददारलीलया नखैर्यथा हिं गरुडो महाविशं संरभ्य दुष्प्रेक्षकराललोचनो व्याताननान्तं विलहन् सजिह्वया अशग्लवात्तारुणकेशराननो यथान्त्रमालीद्विपहत्यया हरिः नखाङ्कुरोत्पाटितहत्सरोरुहं विसृज्य तस्यानुचरानुदायुधान् अहं समन्तान्नखसस्तपाष्णिभिर्दोर्दण्डयूथोऽनुपथान् सहस्रशः सटावधूता जलदा परापतन् ग्रहाश्च तद्दृष्टिविमुष्टरोचिषः अम्बोदयश्वासहता विचक्षुभुर्निर्वादभीता दिग्भाविचक्रुषु द्यौस्तत्सतोक्षिप्तविमानसङ्कुला प्रोत्सर्पतक्ष्मा च पदातिपीडिता शैला समुत्पेतुरमुष्यरंहसा तत्तेजशाखं ककुभो नरेजिरे ततः सभायाम् उपविष्टमुत्तमे नृपासने संव्रततेजसं विभुम् अलक्षितद्वैरथमृत्यमर्षणं प्रचण्डवक्त्रं नवभाजकश्चन निशम्य लोकत्रयमस्तकज्वरं तमादिदैत्यं हरिणा हतं रधे प्रहर्षवेगोत्कलिताननामुः प्रसूनवर्षैर्विवशुः सुरश्रियः तदा विमानावलभिर्नवस्थलं दिरीक्षतां सङ्कुलमाशनाकिनां सुरानकादुन्दभयोऽथ जग्निरे गन्धर्वमुख्याननतुर्जगुस्त्रियः तत्रोपविज्य विबुधा ब्रह्मेन्द्रगिरिशादयः ऋषयः पितरः सिद्धा विद्याधर्महोरगाः मनवः प्रजानां पतयो गन्धर्वाप्सरचारणाः यक्षा किं पुरशास्तात द्वितालासिद्धकिन्नरा ते विष्णुपार्षदा सर्वे सुनन्दकुमुदादयः मूर्ध्नि वृद्धाञ्जलिपुटा आसीनं तीव्रतेजसम् ईडिरे नरशार्दूलं नातिदूरचरा पृथक् ब्रह्मोवाच नतोऽस्म्यनन्ताय दुरन्तशक्तये विचित्रवीर्याय पवित्रकर्मणे विश्वस्य सर्गस्थितिसंयमान् गुणैः स्वलीलया संदधते व्यतात्मने। श्रीरुद्र उवाच कोपकालो युगान्तस्ते हतोऽयम् असुरोल्पकः तत्सुतं पायुपसुतं
भक्तं ते भक्तवत्सलः। इन्द्र उवाच प्रत्यानीता परमभवता त्रायता न स्वभागा दैत्याक्रान्तं हृदयकमलं त्वद्ग्रहं प्रत्यबोधि कालग्रस्तं कियदिदमहो नाथ शुश्रूषतां ते मुक्तिस्तेषां न हि बहुमता नारसिंहापरै किं ऋषय ऊचु त्वं नस्तप परममात्थयदात्मतेजो येनेदमादिपुरुषात्मगतं ससर्ज तद्विप्रलुप्तममुनाध्यशरण्यपाल रक्षागृहीतवपुषा पुनरन्वमस्थाः पितर ऊचुः श्रद्धानिनो बुभुजे प्रशभं तनूजैर्दत्तानि तीर्थसमयेऽप्यपि वत्तिलाम्बु तस्योदरान्नखविदीर्णवपाद्य आर्च्छत् तस्मै नमो न हरयेऽखिलधर्मगोप्त्रे। सिद्धा ऊचुः यो नो गतिं योगसिद्धामसाधुर् आहारशीट्योगतपोबलेन नानादर्पं तं नखैर्निर्ददार तस्मै तुभ्यं प्रणताश्मो नृसिंह। विद्याधरा ऊचु विद्यां पृथग्धारणयानुराद्धां न्यषेदज्ञो बलवीर्यदप्तः स येन सङ्ख्ये पशुवद्दतस्थं मायानृसिंहं प्रणताश्म नित्यं। नागा ऊचुः येन पापेन रत्नानि स्त्रीरत्नानि हृतानि नः तद्वक्षोपाटने नाशां दत्तानन्दनमोऽस्तु ते। मनव ऊचुः मनवो वयं तव निदेशकारिणो दितिजेन देव परिभूतशेतवः भवता खलश उपसंहत प्रभो करवामते किमनुषाधिकिङ्करान्। प्रजापतय ऊचुः प्रजेशा वयं ते परेशाभिषष्टा न येन प्रजा वै सजावो निषिद्धा स एष त्वया भिन्नवक्षानुशेते जगन्मङ्गलं स त्वमूर्तेऽवतारः। गन्धर्वा ऊचुः वयं विभूते नटनाट्यगायका येनात्मसाद्वीर्यबलौ कृताः स एष नीतो भवता दशामिमां किमोत्पथस्थ कुशलाय कल्पते। चारणा ऊचुः हरे तवाङ्घ्रिपङ्कजं भवापवर्गमाश्रिता यदेष साधुहेच्छयस्त्वया शुरसमापितः। यक्षा ऊचुः वयमनुचरमुख्या कर्मभिस्ते मनोज्ञै तैहदिति सुतेन प्रापिता वाहकत्वं स तु जनपरितापं तत्कृतं जानता ते नरहर उपनीत पञ्चतां पञ्चविंश। किं पुरुषा ऊचुः वयं किं पुरुषास्त्वं तु महापुरुष ईश्वरः अयं कुपुरुषो नष्टो धिक्कृतः साधुवीर्यदा। वैतालिका ऊचुः सभासु सत्रेषु तवामलं यशो गीत्वा सपर्या महतीं लभामहे यस्तां व्यनैषीर्भृशमेष दुर्जनो दृष्ट्या हतस्ते भगवन् यथामयः। किन्नरा ऊचुः वयमीश किन्नरगणास्तवानुगा दितिजेन वेष्टिममुनानुकारिताः भवता हरे सव्रजिनो वशादितो नरसिंहनाथ विभवाय नो भव। विष्णुपार्षदा ऊचुः अद्यैतद्धरिनररूपमद्भुतं ते दृष्टं नः शरणद सर्वलोकशर्म सोऽयं ते विधिकर ईश विप्रशप्तस्तस्येदं निधनमनुग्रहाय विद्मः। जय जय स्वस्ति। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे
प्रह्लादानुचरिते दैत्यराजवधे नृसिंहस्तवो नाम अष्टमोऽध्यायः। श्रीबालकृष्णचरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीगोविन्दाय नमो